Jajan. 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 Nongol tuh dia dipanggil mami. Jajan. Ganteng tenan. Jan. Lah. Lewat mana anaknya? Jajan. Itu dia dipanggil maminya datang tuh. Jajan. Ganteng tenan gue le. Jan, ditimbang barang weh. Ayo ditimbang yuk. Jan. Ayo ditimbang. Ayo. Jajan. Jan. Dia turun tuh, Jajan. Dipanggil mamanya datang le ganteng Jajan. Ih, ya ampun, ganteng tenan. Coba gantengnya dinding gantengnya. Gantengnya kita tompele lo, tompele. Kinang kotor le. Ayo ditimbang yuk. Ditimbang ya. Ya. Celok maminya marah ya ampun. Ih, ganteng rek. Bagus ya rek. Iki ya ampun kotor lo le. Tuh lihat Jajan ngelesot di tanah tuh anaknya. Pakai kalung kayak rocker. Kalungnya Jajan mana? Dingin. Kayak rocker. Ya ampun dia ditimbang ya dole. Ditimbang ya. Nah, ditimbang Jajan. Ya dole Jajan ditimbang yuk. Ya ditimbang yuk. Ayo. Ayo ditimbang. Ditimbang ya. Jajan, ayo ditimbang ya. Minta makan. Gantengnya gile. Gantengnya tombel. Tulisnya. Kayak pelawak Jajan. Jajan.